ডাক্তারকে সবাইকে কিছু আমি বলতে চাই। তো একটা কথা বলছি, দেখো যে যেখানে প্ল্যাটফর্মে কাজ করে সেটা একটা কাজই হয়, বুঝতে পেরেছেন? দেখুন এইটা আমি কাটছি, এইটা তোমরা তো সবাই জানো এটা একটা খাবার, তো এটাও একটা কাজ। তো কারুর জন্য কারুর তোমরা প্লিজ তোমরা কাউকে উল্টো সিধে কথাও বলো না। যে মিস্ত্রির কাজ করছে সেও কাজ করছে, যে অফিসে কাজ করছে সেও কাজ করছে। তো সবাইয়ের জন্য একটা কাজই হয় এটা। সবাই প্ল্যাটফর্মে যে যেখানে আছে সবাই কিছু করার জন্যে, সবাই কিছু প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য সেইটাই সব কিছু করছে। তো তোমাদের সেই কথাটা বলছি কি তোমরা দেখো এটাও আমি একটা কাজ করছি, তো এর मतलब এটা তোমরা বুঝলে না কিছু বলো, সেটা तो भूल ना बंधुरा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा है कि देखिए हर चीज़ का पीछे कोई वजह है। तो आप लोग प्लीज़ किसी को कुछ मत बोलिए। देखिए जो मिस्त्री का काम कर रहा है, जो घर बना रहा है, जो ऑफिस में काम कर रहा है, सबका एक एक प्लेटफॉर्म है। तो सब अपना ख्वाहिश लेके ही बैठा रहता है। तो आप लोग को प्लीज़ देखिए आज काम सभी कोई कर रहा है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में आप लोग भी करो और ज़िंदगी का कुछ करके दिखाओ। मैं तो यही बोलूँगा दोस्त, और आप लोग प्लीज़ बात को समझो।